እሺ ቤተሰቦች እንግዲህ ቲማቲሜ ከአንድ ቀን በኋላ በዚህ መልኩ ተመልሼ መጥቻለሁ። ማሻአላ ተባረክ ረህማን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንደምታዩት ዛሬ መጆን ስልስ ወይም ደግሞ ቶማት ሶልስ ልንሰራ ነው ማለት ነው። እንደምታዩን እዚህ ጋር ቲማቲማችን በዚህ መልክ ቆራርጠናል። እዚህ ጋር ያዘጋጀነው የቆራረጥነው ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት አለ። ቃሪያን መጠቀም ትችላላችሁ። ማሻአላ እዚህ ጋር የምንፈጭበት አለ። አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። ብስምላ በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርገን ያው ትልቅ የማንኪያ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ለዛሬ እንደዚህ ነው ማደርግ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ውሃ ትጨምራላችሁ። ይሄ ለረመዳን፣ ለሾርባ፣ ለመከሮኒ፣ ለሩዝ ከብሳ፣ ሩዝ በሪያኒ፣ ኖት በሪያኒ፣ ህንዴ በሪያኒ አረቢክ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆን ለፈለጋችሁት ነገር። ለቶሎ እንግዳ ከመጣባችሁ ለእንግዳ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ያው ጊዜም ኑሮም ይቆጥባል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን አሁን እንፈጫዋለን። ማሻአላ ተባረከላ። ይሄን ያክል እኔ ይበቃኛል። አሁን ወደ መፍጨት እንሄዳለን። ከዛ እዚህ ጋር ብስምላ ውሃ እንጨምራለን። እንደዚህ እንደምታዩት መልኩ አናበዛ ይበቃናል። ከዛ እዚህ ጋር እንትናችንን እንከድናለን። ያው እኔ ስፈጭ ስለነበረ ነው እንደዚህ የሆነ ብስምላ ታዩት ማለት ነው። እንደምታዩት ማሻአላ ብስሚላህ አላሁ አክበር። እንደዚህ እንደምታዩት ይሄን ያክል ሆኗል። አሁን አስቼ ወዴት ነው የምወስድ? ወደ ድስቴ ወስዳለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ድስታችንን አዘጋጅተናል። በዚህ መልኩ እንጨምራለን። ከዛ ሁሉንም ፈጭቼ እንመለሳለን ማለት ነው። ስንሰራ እናሳያችኋለን። ከምባክ አሁን እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ ባህራቶች ወይም ቅመማ ቅመሞች አዘጋጅቻለሁ። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ባህራት ሰብአ ፊ ቱም ፊ በصل ፊ ዝንጅብል ፊ كل شيء اللي تحتاجونه. هذا بهارات الجاف، هذا هنا بهارات العربي، بهارات العادية يعني هو بهارات السبعة بس اختياري انتو. ما عندكم هذا تقدرون هذه فلفل نفس فلفل اسود بس انه فلفل ابيض. هذا عندي توم. هذا هنا مجن طماط. انا استخدمت لسلي سويته استخدمت 3. انتو تقدرون على قد اللي تبون. الحين ركبت انا هنا اجي اخلط الملح. ما تحطون الملح عشان ليش؟ بعدين لما نسوي عند الطبخة ما يصير علينا ملح واجد. الحين نحرك كذا بسم الله. شفتوا لي ما شاء الله تبارك الرحمن. الصراحة يريحكم ويساعدكم، يعني ما في داعي كل يوم تطبخون وتقصصون، خاصة للرمضان. يصير عندكم عزايم، يصير عندكم مروحة فجأة، يصير عندكم ظروف. مرة حلو ويساعد بنفس الوقت أحسن من اللي تسوونه وكل يوم. ما شاء الله تبارك الرحمن. مرة حلوة وعجيب. تخلونه يطبخ 2 أو 3 ساعات أو 2.5 ساعة عشان كل ما طبخ كل ما أجى أحلى. لأن كل ما طبخ الطماط وبصل اللي تشوفونه يجيكم دايب ورايب، يصير لا أي شيء للمكرونة للرز للشوربات أي اللي تبون. ما شاء الله تبارك الرحمن. أنتوا بس جربوه وتحبونه أكيد. الحين نجي نحط الزيت. أنا عندي زيت هنا ونحن ما نكتر الزيت. أنتوا تقدرون تحطون على قد اللي تبون. أنا بسم الله أهت قد هذه وبس، ما كتر له واجد. إذا تبون تقدرون، بس أكيد لما أبي أطبخ أحط شوية عند 5 تحمسونه كأنه لبين ما يدوب الثلج. أروح نحطه بالفريزر، أروح نحطه بالقلب. هذا أنا اليوم أطبخه، بكرة أوريكم شلون أصفاه بالقلب. القلب عند المكان البلاستيك تلقونه
وتشترون. عليكم العافية وعلينا العافية. سووا لنا لايك، سووا لنا فولو، اكتبوا لنا كومنت، عطونا تعليق، وشكرا حبايبي. الحين انا خليه يطبخ كده ما شاء الله تبارك الرحمن. لا نساهوت سراي جينا اهو. لا نساهوت يلا نسهت سرايجينا. يا سلام amazing my puppy. ما شاء الله تبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا حلوة. هيا يا بنات الحين خلصنا الطماط. بسم الله الرحمن. شوفوا وش حالاتها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بكرة إن شاء الله بإذن الرحمن نهتو بالبلاستيك. الحين شفتوا ودايب وما شاء الله جاء قد اللي أبيه. أشوفكم بكرة مع الإيلاب. እሺ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ቲማቲሜ ተፈጭቶ አድሮ ካደረ በኋላ በዚህ መልኩ አድርጋለሁ። እኔ እንግዲህ ይሄ ለአንድ ምግብ የምጠቀመው ነው ማለት ነው። እናንተ የሚበቃችሁን ያክል በዚህ አይነት ፕላስቲክ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ትናንትና እንዴት እንዳዘጋጀሁ አሳይቻችኋለሁ። ይሄ ማለት ትናንትና አዘጋጅተነው አድሮ ዛሬ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ እኔ ወደ ፍሬዘር ውስጥ ነው ማስቀምጠው። ፍሬዘር ውስጥ ከገባ በኋላ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንደምታዩት ይቅርታ ላይቱ ትንሽ ማታ ስለሆነ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ስሩና ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ጊዜ ቆጣቢ ነው፣ ኢኮኖሚም ደግሞ በዛው ልክ ነው። በተለይ ደግሞ የኔ ቢጤዎች መዳም ቤት ያላችሁ ልጆች ትጠቀሙበታላችሁ። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ ላቭ ዩ ኦል።